Okay, first treat of the year. Ice cream from Papa Bill. Okay, 3. Oh, ice cream, libre. Oh, ikaw, libre ice cream. Ay, special na lang ka, special. Kasi ka. Oh. Okay, 4. Next. Pwede tagpuan eh? Ha? Oh, pwede. Uy, pwede. Okay, 5. Okay. 6. Napay bata. Sige na, si Pila dara. Pila, libre. Oh, free na, free from Papa Bill. Oh, apel na. Apel. Tawag sa kabarangay. 6 na tayo kasi. Oh, pila. Dito te. Pila. Yeah. Oh, pila dito, Lord. Okay. Ay, pila naman. 7 na tayo, no? Oh, from Suliman Kids. Oh, pila. O, dali. Dito kabi. Pila, anak. Kapila na tayo. 9. Oh, 8. Oh, ay, babay bata. Okay. Ah, pila. Okay. Okay, kapila na tayo. Ala, ni pila ang bata kadako. Oh. Okay. Okay. Next. Thank you. Papa Bill. Papa Bill. Hi, Papa Bill. Okay. 11 na. Thank you, Papa G. Si Papa G. Papa Bill. Papa Bill. Diri, kamera. Thank you. Thank you. Next. Thank you, Papa Bill. O, nasa na isa katiguang tayo, kanatay. Siya sa unahan tay. Papa Bill. Ikapoy na dati, tabangi sa diri, tababi. Thank you, Papa Bill. Hindi lang. Ah, pil, para. Kapoy yan is tatay ba? Kapoy ba na sige gana? Gani. Like fire. Ah, libre na. Ah, kapila na tay. 16 na na. O, ka na, kapila na. Oo, 16. Ikaw ya. O, sige, atas sa katatay. Kay kuya. 16, ka 16 na yan. Oh, wait lang ta ha. Yasa. Sige, yasa dagang. Yasa gang. Sige. Last. Okay, 17 na to. Kani, sila na mga bata. Okay. What did you say to Papa Bill? Thank you, Papa Bill. Thank you, Papa Bill. Kapila na tayo. 18.
you, Papa Bill. Tarungan po siguro, oy. Kapila na nata, 19. 19 na na, 19. Nasa mga bata, naglinya pa. Thank you, Papa Bill. Okay. Hindi na. Ate Nika. Okay. Uy, ayun ni ka naman ni Coke ni. Ganun siguro taga-ice cream. Bagong gupit, libre ice cream. Oh, see? New haircut. And then there's a free ice cream. Oh, kisa man eh. Kisa man yung bataan eh. Oh, sige, linya balik. Natagat iya. Okay, next. Okay. Kakiyot. Ala na si Vinci. Pila ka dong? Pila anda ko nga bata oh. Okay. Ayan na tayo, ayan na, tagaan lang ka. Tagay si nanay. Free lang na, free. Dili, ay, sige. Okay. Oh, sige. Oh. Pila lang, pila. Say mo, be, ice cream. Okay, next, Nika. Asa na sila, Abdul? Okay. Next, batang gamay. Di, pa natin. Pwede pa mabalik. Hoy, kasi mabalik. Oh, tuyok dito, tuyok linya. Oh. Sa bata na di. Okay, yellow lang daw yata ng tay. Yellow lang daw sa dakong bata. Oh. Ay, pastelan. Nako, gamay bata. Thank you, Papa Ben. Oh, kay Ben. Nag-give chance to other anak. Sige na lang magkakaw ice cream. Dili na, nag-libre subscriber. Subscribe. Oo. Ay, sa vlog mo. Papa bilang nagatag. Ayun na rin, para sa vlog. Oh, dili na mag... Salamat eh. Papa bilang naghatag. Thank you, Papa B. I think it's red. Look at the Papa B. Mga love. Picture. Salamat. Sige. Salamat eh. Sige. Tagay sa ning buntis tay. Sponsor ni mo ne. Dila subscriber na ko nag
Natay. Kanang Ash Bavor, Philippines. Thank you. Okay. Uy, manaka dia, friend. Uy, mana magka-friend. Manaka lagi bulbul. Okay. Yeah, sana sa Iril. Oh, ay nakayalo. Last na imo ha, last na. Kanapa diri oh. Mana mo pila? Nahulog. Okay, finish. Mana ka? Ayo pagpal. Okay. Oh, diri last kay ano, madam. Oh, daray mo ah. Oh. Okay, Diding. Ate, kalisli na, kalisli. Salamat, Tita B. Isa pa. Papa Bill. Salamat, Tita B. Thank you, Papa Bill, for the free ice cream. First treat of the year for Papa Bill. Okay, finish.